Welcome back to my online surveying classes. This is my fourth lecture in this series, and today I am going to discuss about magnetic declination. Okay, students, তো আমরা আগের দিনকে পড়ছিলাম বিয়ারিং, ট্রু বিয়ারিং, ম্যাগনেটিক বিয়ারিং, বা এছাড়াও পড়েছি আমরা অ্যাঙ্গেল কী করে মেজারমেন্ট করতে হয়, ফোর বিয়ারিং, ব্যাক বিয়ারিং, এক্সেট্রা। তো আজকে তাকে আমরা যেটা পড়বো দ্যাট ইজ ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন। নামটা শুনে তোরা বুঝতে পারছিস ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন মানে আমাদের দেখ এর আগে পড়েছি ট্রু মেরিডিয়ান অ্যান্ড ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান। ওকে, নর্মালি ট্রু মেরিডিয়ান ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান যদি কোইনসাইড করে যায় তাহলে সেখানে কোনো ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন থাকে না। বাট যদি ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন তখনই বলবো যখন ট্রু মেরিডিয়ান এবং ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান কোইনসাইড করছে না। ওকে, ইন সাম কেসেস দ্য ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান কী হয় ইস্টের দিকে ঝুঁকে থাকে। ওকে, অ্যান্ড সেক্ষেত্রে তাকে বলি আমরা ইস্ট ডিক্লাইনেশন। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ওয়েস্টের দিকে ঝুঁকে থাকে ট্রু মেরিডিয়ান থেকে তখন তাকে বলা হচ্ছে ওয়েস্ট ডিক্লাইনেশন। ওকে, অ্যান্ড the horizontal angle made by the magnetic meridian with the true meridian is called ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন। যা ছবিতে তোরা দেখতে পাচ্ছিস, মানে ট্রু মেরিডিয়ানের সঙ্গে ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তাকে বলা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন। ওকে, এবার এই ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান প্লেস টু প্লেস এবং টাইম টু টাইম ভ্যারি করে। ওকে, এবং যেহেতু আর্থ সারফেসের উপরে আমরা কাজগুলো করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডিক্লাইনেশন আসতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ওকে, নাও নোটিং অফ ডিক্লাইনেশন অফ প্ল্যান। ওকে, এইবার দেখ ভ্যারিয়েশন ইন ডিক্লাইনেশন। ভ্যারিয়েশনটা কী কী প্রকার হয়? নর্মালি দেখ চার প্রকার হয়। একটা সেকুলার, অ্যানুয়াল, ডেইলি অর ডায়রোনাল অ্যান্ড ইরেগুলার। ওকে, তো এতগুলো প্রকারে হতে পারে। নাও সেকুলার ভ্যারিয়েশনটা কী জিনিস সেটা আমরা একবার দেখবো। দেখ সেকুলার ভ্যারিয়েশন তাকেই বলবো আমরা যখন দ্য ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান সুইংস লাইক এ পেন্ডুলাম। যখন মনে কর পেন্ডুলামের মতো সুইং করে তখন থেকে আমরা বলছি সেকুলার ভ্যারিয়েশন। এবং ইট সুইংস ইন ওয়ান ডাইরেকশন অফ দ্য ট্রু নর্থ ফর মেনি ইয়ার্স, ইভেন 100 to 150 ইয়ার্স। মানে এরকম বছরের পর বছর ধরে কিন্তু এগুলো এরকমভাবে পেন্ডুলামের মতো করতে থাকে। অ্যান্ড কামস টু রেস্ট গ্র্যাজুয়ালি কোইনসাইড উইথ দ্য ট্রু নর্থ অ্যান্ড এগেইন সুইংস ইন দ্য অপোজিট সাইড অফ ইট। নেক্সট, অ্যানুয়াল ভ্যারিয়েশন। ইফ অবজারভেশনস আর টেকেন ফর দ্য হোল ইয়ার, মানে গোটা বছরের জন্য যদি অবজারভেশনগুলো নেওয়া হয়। ওকে, অ্যান্ড উই সি দ্যাট দ্য ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন ভ্যারিজ ডিউ টু দ্য রোটেশন অফ দ্য আর্থ, মানে যেহেতু পৃথিবী ঘুরছে সেই কারণে এই ডিক্লাইনেশনগুলো আসতে পারে। ওকে, অ্যান্ড ইলিপ্টিক্যাল পাথ অ্যারাউন্ড দ্য সান ইজ নোন অ্যাজ অ্যানুয়াল ভ্যারিয়েশন, অ্যান্ড দ্য ভ্যারিয়েশনস উইল বি ফ্রম 1 to 2 minutes উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ট্রু নর্থ। ট্রু নর্থের থেকে এই ভ্যারিয়েশনটা হতে পারে 1 থেকে 2 মিনিটের। ওকে, নেক্সট ডেইলি ভ্যারিয়েশন। সেটা কীরকম? ডিউ টু দ্য রোটেশন অফ দ্য আর্থ অ্যাবাউট ইটস ওন অ্যাক্সিস ইন 24 hours দ্যার ইজ এ ভ্যারিয়েশন ইন ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন। দিস ইজ নোন অ্যাজ ডেইলি ভ্যারিয়েশন। অ্যান্ড ডেইলি ভ্যারিয়েশন কতটা হয়? নিডল ভ্যারিজ ফ্রম 3 to 12 minutes অ্যাট দ্য প্লেস ফ্রম ইটস মিন পজিশন ডিউরিং দ্য ডে। একদিনে ভ্যারিয়েশনটা কত হতে পারে? ভ্যারিয়েশন হতে পারে 3 to 12 minutes। ওকে, নেক্সট ইরেগুলার ভ্যারিয়েশন। সেটা কীরকম? এই ভ্যারিয়েশনগুলো ইন ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন কজড ডিউ টু দ্য ন্যাচারাল ডিস্টারবেন্সেস। ফর এক্সাম্পল, ঝড় আসতে পারে, আর্থকুয়েক হতে পারে, ভলকানিক ইরাপশন হতে পারে। এগুলো হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে ইরেগুলার ভ্যারিয়েশনস। ওকে, হুইচ মে অকার অ্যাট দ্য এনি টাইম, মানে এগুলো দেখ আসার তো কোনো ঠিক নেই, যখন তখন আসতে পারে, যে কোনো সময় আসতে পারে। অ্যান্ড দে আর নট সার্টেন অ্যান্ড ক্যান নট বি প্রেডিক্টেড। এগুলো কিন্তু প্রেডিক্ট করা যায় না বা আগের থেকে আমরা বলতে পারি না যে কখন কী হবে এগুলো। এবং এক্ষেত্রে অ্যামাউন্টটা অনেক বেশি। আমরা এর আগেগুলো দেখ 1 থেকে 2 মিনিট বা 3 থেকে 12 মিনিট এরকম পড়ছিলাম, এক্ষেত্রে কিন্তু 1 ডিগ্রি থেকে 2 ডিগ্রি। ওকে, এরকম হতে পারে। নাও দ্য কম্পাস। কম্পাসটা কি? কম্পাস ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট হুইচ ইজ ইউজ ফর মেজারিং হরাইজন্টাল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড বিয়ারিং অফ লাইন্স। এই এতক্ষণ আমরা বিয়ারিংগুলো পড়ছিলাম,
ফোর বিয়ারিং, ব্যাক বিয়ারিং বা অনেক কিছু পড়লাম আমরা। তাহলে এই বিয়ারিংগুলো বার করতে গেলে আমাদের কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে কম্পাস। ওকে, তাহলে কম্পাসের মধ্যে কী থাকছে? বক্স উইথ গ্র্যাজুয়েটেড সার্কেল। এই কম্পাসটা একটা পুরো সার্কেলের মতন দেখতে, তার মধ্যে গ্র্যাজুয়েশন করা থাকে। ওকে, আর কী থাকছে? ম্যাগনেটিক নিডল, একটা ম্যাগনেটিক নিডল থাকে। আর লাইন অফ সাইট, মানে দেখার জন্য যে ভ্রেন থাকে তাকে বলে লাইন অফ সাইট। ওকে, তাহলে দেখ, when line of sight is pointed to a given point, the magnetic needle of compass points towards north. তোরা সকলেই কম্পাস দেখেছিস আশা করি। অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল হুইচ দিস লাইন অফ সাইট মেক্স উইথ দ্য ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান, মানে ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ানের সঙ্গে লাইন অফ সাইট যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করছে সেটাকে আমাদের রিড করতে হবে, সেটাকে আমাদের পড়তে হবে। ওই সার্কুলার যে পাথ, সার্কুলার পাথের মধ্যে আমার সমস্ত গ্র্যাজুয়েশনগুলো বলা আছে, 0 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি এরকম করে দেওয়া আছে। 360 ডিগ্রি পর্যন্ত হয়, যেহেতু ফুল সার্কেল ওটা, ওই জন্য 0 ডিগ্রি থেকে শুরু হয়ে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। ওকে, এইভাবেই আমরা লাইনের, যে কোনো লাইনের বিয়ারিং আমরা নিতে পারি। এবার কম্পাসটা দু ধরনের হয়, একটা প্রিজমেটিক কম্পাস, একটা সার্ভেয়ার্স কম্পাস। ওকে, তো এবার আমাদের ল্যাবরেটরিতে দেখ যেটা রয়েছে সেটা প্রিজমেটিক কম্পাস রয়েছে, সার্ভেয়ার কম্পাস কিন্তু নেই। ওকে, এবার তাকে প্রিজমেটিক কম্পাস সম্বন্ধে ডিটেলটা এখানে দেওয়া আছে, এটা জাস্ট তোরা একবার গো থ্রু করে নিবি, এটা নিয়ে আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না। তবে এটার ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেগুলো একটু পয়েন্ট আউট করে আমি বলে দিই, তারপরে একটা আমরা ভিডিও দেখবো এটা বোঝার জন্য। ওকে, এবার দেখ, এটা নর্মালি যেটা হয়, এই যে সার্কেল টাইপের দেখতে হয়, এটা 85 থেকে 110 মিলিমিটার পর্যন্ত ডায়ামিটার হতে পারে। ওকে, এটা নর্মালি একটা হার্ড স্টিল পাইভট অ্যাট দ্য সেন্টার অন হুইচ ম্যাগনেটিক নিডল উইথ গ্র্যাজুয়েটেড সার্কেল ইজ ব্যালেন্সড, মানে একটা হার্ড স্টিলের উপরে কিন্তু তৈরি হয় হচ্ছে এই ম্যাগনেটিক নিডলটা বা এই কম্পাসটা। ওকে, এইবার এর মধ্যে 0 ডিগ্রি থেকে শুরু করে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত গ্র্যাজুয়েশন করা থাকে। আমরা একটু আগে বলছিলাম, গ্র্যাজুয়েশনটা করা থাকে 0 ডিগ্রি থেকে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত। বাট when you observe them through reflecting prism, they will be seen as directed on ring. The zero is marked at the south end, মানে সাউথ এন্ডেই কিন্তু জিরোটা করা থাকে। নিডল অ্যান্ড রান ক্লকওয়াইজ, এটা কিন্তু ক্লকওয়াইজ রান করে 90 ডিগ্রি, ওয়েস্টে 180 ডিগ্রি, অ্যাট নর্থে 270 ডিগ্রি, অ্যান্ড অ্যাট ইস্ট, এইভাবে কিন্তু করা থাকে। ওকে, এবার দ্য লিস্ট কাউন্ট ইজ 30 মিনিটস। এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে কম্পাসের লিস্ট কাউন্ট কত। লিস্ট কাউন্ট মানে হচ্ছে, দেখ, আমরা যখন কম্পাস দিয়ে সাইড ভেন দিয়ে দেখে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল মাপছি, তাহলে অ্যাঙ্গেলগুলো আমরা বলছি 0 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি, এরকম করে করে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা মাপছি। এবার লিস্ট কাউন্ট বলে দিচ্ছি 30 মিনিটস। 30 মিনিটস মানেটা কী দাঁড়ালো? লিস্ট কাউন্ট মানে কী দাঁড়ালো? মানে এই কম্পাসগুলো দিয়ে আমরা 30 মিনিট, এটা সব থেকে মিনিমাম পড়তে পারবো। মানে আমরা 20 মিনিট পড়তে পারবো না, 15 মিনিট পড়তে পারবো না, মিনিমাম পড়তে পারবো কত? 30 মিনিট। সো দ্য লিস্ট কাউন্ট ইজ 30 মিনিট। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু পরীক্ষাতে মাঝে মাঝেই আসে, কম্পাসের লিস্ট কাউন্ট কত হয়। ওকে, এবার এটা নিয়ে টোটাল ডিটেলটা একবার তোরা জাস্ট এই থিওরিটা একবার দেখে নিবি, এটা নিয়ে কি আছে না আছে। ওকে, তারপরে আমরা একটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করব। টোটাল থিওরিটা জাস্ট একবার গল্পের মতো করে পুরো পড়ে নিবি। ওকে, তারপরে আমরা বাকিটা ডিসকাশন করব। এবার আমরা বাকি ডিসকাশন শুরু করার আগে এটা নিয়ে টোটাল একটা আমরা ছোট্ট ভিডিও দেখে নিই, তাহলে আমরা বুঝতে সুবিধা হবে কম্পাসটা কী জিনিস। ওকে, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग फंडा में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपास के बारे में। कंपास होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में। तो कंपास का यूज़ करते हैं हम जब हम किसी भी लाइन की डायरेक्ट मेजरमेंट करना हो। किसी भी लाइन का अगर हमें डायरेक्ट डायरेक्शन पता करना है तो उस केस में हम कंपास का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमें किसी भी दो लाइनों के बीच का अगर एंगल पता करना है तो वो हम थियोडोलाइट से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसका नॉर्थ से अगर डायरेक्शन पता करना है, किसी फिक्स डायरेक्शन से उसकी डायरेक्शन पता करना है, तो हम कंपास का यूज़ कर सकते हैं।
कंपास बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास में क्या होता है कि इसमें जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो 0 to 5 डिग्री तक ही होते हैं। इसमें जो वेरिएशन होता है एंगल का वो 0 to 5 डिग्री तक ही होता है, और इसका यूज हम जनरली प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग में ओरिएंटेशन जब करना होता है तो उस केस में हम इस ट्रफ कंपास का यूज कर सकते हैं। ट्रफ कंपास को हम प्लेन टेबल के ऊपर रख देते हैं एक किनारे पर, और टेबल को पूरी तरह से रोटेट करते हैं। जिस डायरेक्शन में ये निडल नॉर्थ को शो करने लगती है उस डायरेक्शन में हम यहाँ पर एक एरो मार्क करते हैं और उसको आगे नॉर्थ लिख देते हैं, जिससे प्लेन टेबल की नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। तो इसका यूज हम करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। दूसरा जो कंपास होता है वो है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास, और तीसरा जो ये है वो है प्रिज्मेटिक कंपास। तो हमारे पास 3 तरह के कंपास हैं, ट्रफ कंपास, सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होती है उसमें यहाँ पर एक प्रिज्म लगा होता है, इसलिए भी हम इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। तो प्रिज्म की वजह से इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। और यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल में मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड सर्किल के साथ अटैच होती है। मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड सर्किल के साथ अटैच होती है, और इसका जो बॉक्स होता है वो मैग्नेटिक ग्रेजुएटेड सर्किल से फ्री होता है। जबकि सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएटेड सर्किल है वो बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है और निडल फ्री होती है, निडल फ्रीली मूव करती है। और सर्वेयर कंपास में जो निडल होती है वो ब्रॉड एज टाइप निडल होती है, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो निडल है वो सर्वेयर कंपास में पॉइंटेड निडल होती है, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो निडल है वो ब्रॉड एज टाइप है और वो बॉक्स ग्रेजुएटेड सर्किल के साथ अटैच होती है। यहाँ पर सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएशन होते हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पे 0 होता है और ईस्ट और वेस्ट पे 90 होता है। और इसमें जो एंगल मेजर बियरिंग मेजर करते हैं वो क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम या रिड्यूस बियरिंग सिस्टम मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं इसकी बियरिंग। मतलब इसमें जो वेरिएशन होगा एंगल का वो 0 to 90 डिग्री होगा। और सर्वेयर कंपास में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 2 होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से भी मेजर करते हैं हम बियरिंग और साउथ से भी मेजर कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ही हम बियरिंग को मेजर कर सकते हैं। जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और इसमें जो बियरिंग हमें मिलती है वो WCB में मिलती है, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में इसकी बियरिंग मिलती है, और वो 0 to 360 तक वेरी कर सकती है। प्रिज्मेटिक कंपास में नॉर्थ पे 180, साउथ पे 0, ईस्ट पे 270 और वेस्ट पे 90 मेंशन होता है, और ये WCB में मेजर करता है। सर्वेयर कंपास जो होता है वो हम बिना ट्राइपॉड के उसको यूज नहीं कर सकते हैं। मींस अगर हमें सर्वेयर कंपास का यूज करना है तो ट्राइपॉड मस्ट होगा, बिना इसके हम यूज नहीं कर सकते। जबकि प्रिज्मेटिक कंपास को हम अपने हथेली पे भी रख के यूज कर सकते हैं। इसको अगर अपने पास ट्राइपॉड नहीं भी है उस केस में भी हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजरमेंट्स बियरिंग मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये जो सर्वेयर कंपास होता है इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रिज्मेटिक कंपास, क्योंकि हम यहाँ पर इसको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ करते हैं। इसके लिए हमें ट्राइपॉड चाहिए और वो पूरी तरह से स्टेबल होगा। और इसमें एंगल 0 to 90 डिग्री क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम में होता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जबकि प्रिज्मेटिक कंपास कम एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू सर्वेयर कंपास। बट अगर हमें बहुत तेजी से वर्क करना है तो उस केस के लिए हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। दूसरी चीज, जब हम इसमें एंगल बियरिंग का मेजरमेंट करते हैं तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम जो साइटिंग होती है, ये यहाँ पर आई वेंस लगे होते हैं, यहाँ पर स्लिट कटी होती है जिनको हम आई वेंस बोलते हैं, और यहाँ पर जो स्लिट कटी हुई है यहाँ पर एक क्रॉस एयर लगा हुआ है जो कि इसको ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। तो आई वेन की स्लिट से हम ऑब्जेक्ट वेन को देखते हैं और इस ऑब्जेक्ट वेन में जो क्रॉस एयर है उससे कोइंसाइड कराते हैं ऑब्जेक्ट को। तो सर्वेयर कंपास में साइटिंग
अलग पोजीशन से करनी होती है और रीडिंग पढ़ने के लिए हमें अलग पोजीशन पे आना होता है और हम उसको ऊपर से पढ़ते हैं। जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में साइटिंग, यहाँ पर एक स्लिट कटी होती है जिससे हम ऊपर वाले स्लिट से हम साइटिंग करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो सर्किल बना हुआ वहां से हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, साइटिंग ऊपर वाले स्लिट से करते हैं और उसी पोजीशन से ही हम जब सर्किल में देखते हैं तो रीडिंग हमें दिखाई देती है। तो मतलब रीडिंग और साइटिंग दोनों एक ही पोजीशन से हम कर सकते हैं इसमें। जबकि सर्वेयर कंपास में हमें साइटिंग अलग पोजीशन से करनी होती है और फिर रीडिंग के लिए हमें उसके ऊपर से देखना होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ ये डिफरेंसेस थे। और इसको भी जब इस कंपास को भी जब भी हमें यूज करना होता है तो उससे पहले हमें इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होता है। जैसा कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वे का, उसको यूज करने से पहले उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होता है। उसके 3 स्टेप, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। यहाँ पर जो सेंटरिंग होती है वो सेंटरिंग का मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर कंपास को फिक्स करना। लेवलिंग करने के लिए हम इसको, इसमें जो लेवलिंग करते हैं उसका ये मतलब हुआ कि जो सस्पेंडेड निडल है वो पूरी तरह से फ्रीली फ्लोट करे, जो पाइवेटेड निडल है वो पूरी तरह से फ्लोट करे और वो कहीं पर भी इससे टकराए नहीं। तो क्या होगा, वो फ्रीली फ्लोट कर सकती है और इजिली रोटेट कर सकती है, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर सकती है। इसलिए हमें इसको भी यूज करने से पहले इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये था ऑल अबाउट। Thank you, students, for watching this video. And today, up to this much. And next day, we will talk about graduations on compass. Graduations on compass. Thank you, students, for watching my video. Thank you.